Voici l'homme dont on parle, l'homme d'actualité. Nyeyao, Moulumankaye Moumalombo. Kabatou Abidina Sabasatoto, Oudin Kayen, Koungenda Wakel, toujours égal à lui-même, l'incontournable. Il est le PDG de tous, on le veuille ou pas. PDG Charles Kabambi Wabeya Kabe, Kiuri Benzeba Mouloumalobwe. Moussoulambonga, Wafo Filpo, Zambi, Bakasumulei, Wakaba Nishokuban, Kikai Moussumule Montumo Mukasai. Oussoumama Bois, Aïni Moukouabou, Adjelanga Nenda. Comptoir Kabe Esperel. Zouboumounen, Mouakaji, Mounon, Moukezul. Wabou d'une quoi watatu wa Monsanto Mousso. Beaucoup de personnes moyennes ne courent. Si vous en avez des soko, si vous avez des dicos. Nia, Eti, tout le waban colombe, tout mouille sa baille. Mon comptoir Kabe Esperel, Moudianou du vite fait. Mais de laisser le Kabang Wabeya, moins c'est loin. Ourous Mamboa, Kona. Rivage, caramel, bicalacas, ronde, cuve, brun, noir, polimide de Mikes, même pas réserve, ça va là. Pas trafiquant, signal nous nous y'a la source intarissable. N'est-ce pas Nako? Passez pour ma chanter. Loi et Ouen. C'est renouvellement Diabosho. Bébé Charles Kabambi Wabeya. Ni Mujimu Kalen Mijita ya Banje. Ejinai. Imukwa Chile Mujimu. Ujuba tuomba kuno dintode. Umpalampa ya Kalenga. Wanukwata mbongo. Nai. Kado. Kado nchini. Mashala Kabambi Wabeya. Chilichisha alabo kuno sumbila mpingeo. Anukunu sumbila ahadi byonso aske wanyu ya mujulu ya ruhuri mashini ajabo mbango ko kujito ngano bidile yo na yo abana baba mwene lusi mumunyu wacha bushu ika bijiko madala twetabanga naye ndimani kamuzimba imushim muntu jini makutanzambi mutamba bokwa lusumba mabonso kumushinga mwimpi Charles Kabambi Wabeya tungamu bikile ni lele coach l'entraîneur bonanko lekela imutoyi ye koje bango PDG Kabe, on dit les bantou kabo. Bandi kala bani wulu kala mo boju kwa chila mo jumu. Kaji directeur wa bimo de PDG Charles Wabeya. On dit Oscar Telekenja de la paix. Agresse Odong, Moses Soja David, c'est un institut de la mouille. Kwa kana ko mama ye. Ezala baloba, pe bakoloba. Mais toyebike Mosombi Azabe Moko, Jean-Charles Kabambi Wabeya. Dieu nous a donné le coup de l'honneur. 97, 31, 29, 42. Kabwela Chobo. Inela Moyi, nen bonso balondi ba bisange byantambo. Diba jetunjimano kumbana bisange byantambo bya bindi jimbi chabo shwa. Tambo juimbila ku bisange bya meyi, wimbila kabidi bya bindi jimbi. Nene bonso badikala balonde bisange binu ku mu chimenga chambo chimai. Mato eshelo Apollo. Asa kuba kwa chimuna ba reserve bonso badiko kunjinja sakuno ele moyi. Bajibikala kulwa mwele mbamba kabidi badiba tulonde bimpa menemene. Bantu bonso badiba tunyungulu kila mu chimenga chambo chimai mununku. Tudi tuno ele moyi. Ndonga mu mwa espace comptoir Kabe Esperel. Espace comptoir Kabe Esperel. Ndonga mu jokule bwa malu ambong. Musumbi umodi mumanyika mu chimenga chambo chimai. Asa mu Kongo mujimu. Aka kwena muntu juma ku contredire to ashamu itap ashamu benga ye kujikoko nakundonga mwe utuite mebonso a makumi abijinuma 21 kumudi bena fala sama kwamba jituku jaji nai mujituku jaji sambombu tututulo kumwambulula kabichi anku njumuikala nujingle bonso bwenu ntema milenga lelu tuliba soma bivijini nyana anyu tu yakala tonene njumai ne unwa butukunu munyi de tous les temps de tous les jours de tout le moment anku yana anyu weto. Ah, bon salam. Bonne santé. Pépele, donc calme, t'as la maison. Il y a Charles Kabambi Wabeya, tout le monde, tout est ok. Siko. On sur cette qui toque. Ah, siko na ligne pour. Bah, on va tout à l'heure, bah, il y a des AMA, les phénomènes phénoménal, 12 600 volts, danger de mort. Donc, tout de suite, au Vandine, bon, mais ça, nous peut pas être bien, bah, cours à cause, ma solo à comptoir Kabe Esperel avec YMA Dijiba. Merci beaucoup, 12 600 volts. Même uji kubuko ngaji badibambi keleni David Mukeba bonkimbo amechitem ndimwe kala no jingila bonso bwenu ntema milenga bwa jilonda janduka mwenu nangu kumpala mpala kwa twetu kumunamo kwa kule malimo kwa bonso njinja sekunduleze nungo PDG Charles Kabambi Wabeya uji sel patron utu jinende munemu chimenga chambushimai na sinene bi kala bumvomite ya mumbanza
ya nyima mashinya nenu tetra tutuna siba meni kutumuntu ngwa bumu kimuntu mema mumanyi kutumuntu ngwa butu sumba maboto balu bobo abo bajiba ya basumba balo balo kutoesha teto nanko kibalo kai kanwena mwako ambane tulibu ambianza ambo muvuba yiji sibakebe jezuni tulibu mvuba bantu bakwa bukuntoko ni bakula bakutela feba bakula benza malo abishimo mujina jeba yezo akaba mina nda yanu anu kala babita boja abu Mbappe ti disciple nanko tuliba mabalo mabao kadi munemu shal kabambi wabe kiye yende si waka mani umela yende donc vieux umela de génération en génération yekaka maintenir donc azo maintenir talent tango bamisusu bazoleka mais il azo continuer kaka tina mitango. Merci beaucoup pindanyi nkabani tu muna makubwela mchana bwalo chetu tuti kadi ya kumpala mpala kwa kubwela mchana bwalo lelo njimuna kwa wewa meme mwamini et là système donc il y a jumelage. Est-ce que tu as jumelé pour tout le monde a fiti de loin? De loin tout le monde a fiti donc place bazar ba aigle to timbela bango donc vision ojinenda pede sala kama be bana ke no mone ya tout le monde kula donc il faut mutuo aza mutuo a mona avenir tala le présenter mais tala l'avenir voilà dilo lo di tudi toujours kwa kula muchene bwalu chikala chenzekani muntu yonso mujumu wakuchumva njipepele tudi tokula muchene bwalu chichambani kuitabuja mutumibwa mu malu ambongo kuitabuja uji mutumibwa mu malu ambongo kuitabuja udi mutumibwa mu malu ambongo nimani chene bwalu nchela muntu yonso jinchaba kuchumva mushindu dichi nanko njinke bani bantu bonso bikala batulondo diolo bikala meja bopoze babombo nchitu tusokulona nchana tutamani kuitabuza mutu ngwa uri ba kwabezini mutu mibwa kai buka uri ba kwele kwangoni tombo ko mutu mibwa wa mu Zambi tolo ka mutu mibwa bajumo kala ni connotation campagne kadi njinke bani nyanano dikulusekeku bwa kubwele pinje mundo anju mvuze mu mokulu wa mangal haje mvuze pinje ndokunu hesha materi numvuze mu chiluba bwa banyana bonso badibikala bandonda ne aba badibikala bumvuku makulo wa chiluba bankambo bumvoni tudi tusombesha makulo abwane balonde bimpe chitu tusokwa manchi nje kuti kuitabuje mutumi bwanganyi ndemo lobikaka mututu muitabuje mwina bwachi. Ok, tango pesi mituna wana donc nasina zwagi biyano déjà zalaki. Alors d'abord maman na likambo lobi kuitabuje mutumi bwa mumalo ambong na lingala elobeke bondima motindami na makambo ya mabanga talo. Vous comprenez? Ndima motindami na makambo ya mabanga talo. C'est-à-dire motindami aza mutu moko particulier akeseni na ba misusu. Mutu nyonso yokomona azo sala makambo ya diama, ce n'est pas forcément aza motindami. Motindami azala kaka moko. Kaba tuba bidani basa. Bazami balete. Motindami azaka ka moko na bible kaya wewe uli amano wane kala bini kabene babiji ani kabene basatu bule karika tena tumuna ko bantu mu malo ambonga babu sikoyo différence ezali yangana lobi ete ba misusu ba roya na kombo wana ke no biso nde batinda biso mais total na ba critère ya motindami vrai motindami o yaza reconnu poye ba benye mwangelo mutu wana atikala ka de génération en génération. Boulene tozolo ba lelo tant to beta masolo à Jésus-Christ. A existaka, azo exister, pe ako existaka. Boulene mvoko ujiku ni kala. Ouais. Mais sikoyo ba misusu baza kolimwa pendant une période donnée 2-3 mois, 6 mois, une année, 2 ans. Passé. Même au tinda mi akotika laka de génération en génération. Boba boele ba tuko sudumu ba tuko abija udumva mbako abaja munju mumva mu njibo bana bina banjibo abafa ninda kwa ngatano be na njibo bana bo abikala be la njibo bwani nushisha kuyo kumfa ninda kunu nyangani be na njibo boss. Mais yo moni bangote.
to récupérer bango nyonso baza déjà côté bao bazaki de gauche droite bango tout ani ndo koenza bwani baza na maison mère tutolo kubango enza nabo ndonga na maison mère babikala bakuma bandi mageno to za baba kuma mwina baba hanfra bakuma baba beta makota eh babisusu baza omona ba papier ngo ba pesa na image kuna 200 francs 1000 francs soka beti yaka lokasa vert ngakwami nginkamune mkwabela kabeje bajulana kamaloji malulana umuntu umuntu lemele muji nyunyongo uyanda fashion ok alors motinda mi ba critère na ende na manai koloba d'abord de 1 c'est quelqu'un qui demeure permanent en matière d'achat de diamants pendant des générations et des générations. Umela azali akozalaka pe kaka dede mutu wana aza na mbongo ekeseni na bamisusu, c'est-à-dire mbongo na ye eza inépuisable nde nalobaka la source intarissable de la richesse. Mweshimi utuka uyu kamato donc mweza buje kukakula kakulu kakajisi kakula kaji kujimu mnani toto bali bakolela kumisoko urumaba muko abo uji ufukoka mai nangu mai aja atuka mubula kaena kamato anwaba uri mune tumaya atubanga kesi nda agenda lwa arienda uvuli donc musimi awo kawuto ukame uri awa munangu biji mubyonso. Alors troisième critère nabebete azana mbongo o eza sans limite mais troisième critère mbongo wana soki yo zu yango okotikalaka nango de génération à génération lokola baloba kuna na mokanda nzambe keno la bénédiction oya uti pa ya nzako mba pa ya nzambe eumelaka par rapport à bénédiction uti ailleurs oyo pe mbongo oyo mutumibwa apesi yo mutindami eumelaka de génération à génération tango simbiango. Ah donc mutumiburi mo kwambula fenda makuti ufeshenda bakwabo bantu nindai batanta bobu na bakeipe basali makamba minene ekeseni na ya bamisusu apesi yo ezaka kapona kokota babar kozwa basi ya ndumba kobotola basi ya batu wana eza sans suite. Merci beaucoup 12600 volt pour explication njumanyeni bwa kumvuije bimp mumakulu achilba ajibambani kuitabuja mutumibwa nkwamba ni muntu uji bafeshe buko keshikampanda bafeshe manema kampanda bamwambire ni ndakwenza bwalu kampanda ndakwenza bwalu kasanga batumibwa kabatu babiri kabatu basatutu mutumibwa utwanu turimo kwanza kufila chilejelo bumudi we musokumva mu bibili walba bari bagwabeze nikadi mu kudi nunu sokumvuije ni Yesu ni nzambi bumvile mwabawo nzambi sujuko huko nzambi sikudi mutu mwanende Yesu pinje Yesu endajimulwa mulo kwamba ni à l'effet de toutes les nations des disciples donc tete bonsoir kwenza buni tulibayiji ba Yesu pinje mu domaine wa malombo atuteka kuluseka asitba kule mbwanzami to akule pinje mu malombo nga kujitatu kujimuntu ujiba bikira ni pers askete kabunzami spirituel mutu mvo mubikira ni tatu abunsantomo mufidi wa moyenne ni kuru ujiko ki ujumweza buni mutu mibo quelque part dans la publicité ni tulomba bani batwele publicité ki mwenza bu mutu mibo to muikala mutu mibo njesu kufile chira chanza buni urumani kulima bongo abumvo de beze muntu mko abuni twambila mumezo mwenu nenu chi maluka yali mumvo muntu imana wambani mwetu chichishala na shona bakusumbila julu bali bakuvesha nkwambani uri muntu ujikumutu kaji meme chana msaba mutele tu kiye mutu mibwa wao ujoma bumvu Yesu enda umwama bamutuma kuri teto enda nzambi pinje wewe wa mumalombo na mechelmani kuri mukwa muntu uvu nimfa uri mu akada mongula bavoko wokubulelela à partir il y a critères autopésie 13h nous on se place à Zaliwana à découvrir déjà moto bazolo belezana voilà wala mo critère so wamle muntu awudi makutashala chendelele donc ujuku atamujumwa kwa kumvoni lelo ni muchoma ni ngati ya mashini jivashi ni wanju kwanju kuyeni ngwe to donc lelo ujusum bala ujusum jijulondo ujusum donc bijabe alukuti ni woni mwanju kuye ku anja ata jeton inji la hanga to wana bloko wana ezate c'est-à-dire troisième critère na yebete mbongo wana soki 13h azwango azokende pe ko progresser ko prospérer
de génération en génération. Alors kombo na ye même njinga akule muchiko suba kuleze nu nuni mamanya tutokole ba PDG Charles Kabambi Babeyi. C'est un diamantaire du mumani kabimpa menemena muchibenga cha mujima yemu tudi tuamba ni ukaji ni bijumu ujine experience ya mujumu ewe mita bon ngamini balu kuri malumo kwa bodi PDG Charles Kabambi Babeyi umuntu wamba ni to mema ndi muntu mkulumba je suis un responsable cyane mo kwenza malu abana bari bana mu rusenga bari babigire mbana ba masoko ele bonso abato bari no bintu kwabo des fois kayu utu permettre to oui kayu tu permettre amen tu sokwamba ni PDG tutamani yento lekela mema njimoto mukulumba na kutuli basu kwamba ni muntu ujini mfranga ya kachende wa banga kusumba mabu ijuko kukashidini tini chendelele donc umubanzi wani est-ce que vraiment comme le PDG quand même basa wana est-ce que PDG Charles Kabambi banda yo creuser yo yebi masolo aba yo nanu kuto komi creuser te baboti yo nanu ozana mwana mke oki bazolo basangwa PDG Charles Kabambi na époque wana tango zalaki mwana batu misusu wana banda otanga bazali susu kabene kokoto sibaka bajimi même nyuma okutelela kadi badani lokwa abantu wakatela bantu otanga bango te ba creuser wana bango ba yebi ti tango bandi okola komi na baja ba 10 ans 15 ans bamisusu babimaki lisusu bakuti PDG Charles Kabambi Babeyi na terrain basali makelele ale balimwe génération aneleki okomi na 20 ans 25 ans omoni misusu su babimi basali makelele baza isute na minute otinde tozoloba bamisusu pe baza PDG Charles Kabambi Babeyi toujours apika dans la peau apika bendele donc alors mutu wana lokola PDG Kabe mutu assure oya ko po omoni bao basalaka confiance tango PDG Kabe azalaka na époque basalaka confiance c'est pas batu misusu bato wana baza isute vous comprendre soka azui difficulté na période oyo akendo luka muto asa chomi wana to kadika cheno ko atekisaka ye badiama na époque wana mais na mintan oyo muto wana aza isute mais yo za na difficulté sikoyo alors ndima muto oyo nzamba tindi oyo aza en permanence succès toujours bendele toujours likolo papa kachakujuma bijamu ngachakujuma wako basumba titititi bakanga mujumu ninji sineve mbucha mujenda jeni bakangula kapiti titititi jisneve bijumu kwa ngatangana nanku 2 mois 3 mois donc kayimi tanwa reponi ndenga réglementaire na yoki penza ba prix moko donc ya likolo donc ba prix ya likolo azo payer na ndenga blato ozo mona bato bazo changer ba formule pour action telle lelo action telle malaba action telle c'est que mutu azangi stabilité OK bane yigala kwa telunga nyula ba krezer ba mona buni bajini bantu bless te stabilité azande na stabilité te uja mukulu bumuji likolo ngeze kwa meme ko nanji ngeze donc aza instable aza sir na yete mais PDG Charles Kabambi Babeyi toujours posé calmement sûrement azo somba succès na ye ko silaka te ki critère ya mutu bimbwasi. Merci beaucoup merci 12600 volts vous njimani ndonga mwa espace comptoir Kabes Perel moi Angelo Dijiba les richissimes du moment les multimilliardaires l'homme du moment Dijiba muchalo muto shambu tu dis tu es là bon soit bigala batulonda moyi njinge la directeur Oscar Ntelekes njimo ela moyi bon soit ji PDG Charles Kabambi Babeyi mu kala kunabo mu bureau bienda Aaron njimo ela moyi njinge la moyi makasa ya mwese njimo ela moyi vraiment bantu bon tout bela moyi na to font la idéologie voilà bineli kama to la kisi mutomi voilà mais comment creuser à koko ça voilà et pas ya mutomi kari wewe sinya mwenze bunu uvo mumenja nyina voilà tu tokula ba mutomi tu ba ko le d'une manière générale pinde tu akula pinde de manière bangani voilà PDG Charles Kabambi Babeyi en tant qu'envoyé mutomi voilà effectivement tu le manière kumpala kwa PDG Charles Kabambi Babeyi uju ko kumpala nzambi c'est Dieu
pinje Zambia njisire ni mumwele luemba mutuma nindako ukwacha bena Kasai ukamweza makisho abunyi mu province wa Kasai Oriental pinje bajiba mutuma kimulo chana na to ujini bajimulwe mbanganyi mulo bwa kwanza kukwachisha bantu bari bakwata mu jimu abyanzo mbomye okay ba crezer oui bien ba trafiquant Jésus batindaki nzambe tango atindaki Jésus ezalaki premièrement pour na peuple Israël voilà biso ba misuso to mo profiter pembeni ba tulibona na tumuyezi le roi PDG Charles Kabambi wa batindie d'abord priorité pour na ba crezer. C'est ça la priorité. Alors, ceux qui ont mis que non, hôtel KBS, Perel, guest house, tout ça, ils ont profité pour mais, nanga, Crézer. Nde batoupe, PDG KB, batindeli. Bon, tout le monde a dit, wajumuli le Crézer, kena muli le Crézer, moi, c'est tout tokole mbwani, tu flatter, ba Crézer, tu profiter, tu dis à Abuto. PDG Charles Kabambi a dit, muli le Crézer, mbwani Crézer ikalo du retrouver mu droit wend bwalo mumune pede ajiba tu mumuntu mbamune ni ini generation ujumika la perverse ini generation ujumika la deshi munyamuka kufubantu bafubalu bafubajanji la kulu me bikala babikala mbivini banyenye balo ba ku détruire balo ba kunyanga se malu among bi baba Crézer makuta baba exploiter kaba ini chidiba benzela bantu benze mu mikole me kaba ini chidiba fetato ki nzambi mujulu kumonene PDG Charles Kabambi wabe tangile bene mukasai tangile ba Crézer mbobo aba kendeko baso ndako basongile karipinje ngambi lako PDG Charles Kabambi bemwamina ajuwe ta Crézer ilwa uyakala nayi malu amala mali longue histoire. PDG KB a eu souffrance à la Crézer etikali yaye. Hein? Dika na Crézer jiyo etikali ya PDG Charles Kabambi. Ko ngari wa mana ngwa peut-être bon. Na shebo aluyenza ndongo mo fiches. Foto lo bango. Ndenge nini? Po tant PDG KB a eu souffrance na yo amoni ngwa sentir ngo nanu. Nde a raisonner na hauteur ni na ko somba diamant na yo. Po ko de côté qui sa diamant pas mutu mususu. Ayebi souffrance oyo zala ngote azotela yo prix moko ya sabotage ongana bi prix ya sabotage parce que azomona valeur na yo liboso na ye ezana eloko moko te ayebi souffrance te tango zo kendo teka diamant peut-être mwasi na yo azobela aza interné na hôpital peut-être yo kutoza bonzemba c'est-à-dire mujika nano bela te il faut bala. Peut-être bana na classe babengani bango tindeko za na kolina yo wana zo tambola nango muto wana azo somba yo dia même sans tenir compte ya souffrance na yo. Mais PDG Charles Kabambi wabeya la différence avec les autres est que d'abord ako tanga zu diamant a moni à sentir déjà que non c'est quelqu'un qui mérite d'être assisté. A sombi yo diamant na manière à quoi assister c'est-à-dire en dehors il y a prix oh il y a diamant valeur exacte azo suppléer na boule que non a assister on a besoin na misusu okoyiko kende ko se sauver njumani udumu mwamba bwa lubutoka bumvwe pinde bwa kubumvwe se biyaka nukusombesha mwanda tuleje nunkuwewe PDG Charles Kabambi wabeya uji d'abord ne lusa ne ba Crézer c'est ça bumu ji muto mi bobo abobo pinde jiba jiji umuna ni Crézer uji bokul uri bokul ni diamant jeb diamant ji kumana ni bakwesha na 100 francs $5,000 c'est ça $10,000 pinde uji umuna d'abord luta tulu uji mu ikala mwandire bakweta diamant kano eta d'abord lukukato d'abord lui mwanzo kala mubanji si muntu atomo mu mubanji achendele ye mubanji est-ce que mo kweta lukukalwani diamant jeb mu valeur à $5,000 ye ukwele $10,000 pour la il batindie pour assister batindie te pour a yi bato abotola na kimwaba uji bantu tshaba kuteka je différence hanka tshia bakwa bajibo akala balo warusu kujiba batu mi boto atwana tubatu mi boto atwana yo lo batu mi batu tobike mutu mi bazaka kama moko kadibwa bivi ni banye pinja ya sese kulipa kwa bantu bivi ni banye baba tuma kudinga kasi njabulo sike ujulo yebo kutuma mutuma to mvuso kwenza mulu ijulwani kulipa kwa bantu baji bayema PDG Charles Kabambi bapeya mukadra ka batrafika baji bo kuya wokumuna mujia ka hana shaja ja majenda mvo PDG mame mosava ndaku za mushindu kampani usumba mushindu tutuba bikile ni bayidi voilà karibu wewe bayidi wewe mone ujikila
balo bayije voilà voilà c'est muntu yonso ujumuikala leader mumuji Yesu en tant qu'envoyé de Dieu uvumuikala ni bayiji bende badi uforme wela bon balonge chamujo baisha franga ubatum baba ko bonso abatutu babiye mbivi banyenye ba escro balo bakolo ko détruire voilà na ku crezer kinji nkengele lingambile bumuji PDG Charles Kabambi babe mu batumina mu nzami mu mutumani alo abasoma mabwa bambula mabwa ajimakumbana mushindu jinzambi boko achilamu diama ninja dekara ninja 5 ninja 1 et puis PDG Charles Kabambi meye kujiba crezer ujusumba kaliteka mabonso wa mukwata jamaje bajana seni ndia January ulolo na jijini mushini ni mushini udanu wawu kaba kwa mbele ni ba ye mwine siku tofile mama ya ile ya mama peut-être ça comment le manyene ndimu eta ma témoignage na zu donc ba témoignage o izola kisake non na période oyo PDG Kabé matisi lisusu makasi kole to chabusho akakwena mukabo bazo ebisanga ke non ba misusu bazo lela na terrain ke non abotoli biso batutu batu ba manyene batu ba ne wone ba abotolité ezane koyeba tala batu bandoke ndi pa Yesu bandoke ndi te no we walwa kwa bwele te anudisha kiji vous convaincre moni uri musuwa muti place anudisumba jama bwa bayoki sangona bakwa chimuna mutu no alongwe kuna direct vers mama yeye ngai kama na mutoto aleki kala la wankata aleki bakwa dianga direct mama yeye kaka sango ya kosomba PDG Charles Kabambi wabe akobotola ngona makasite voilà message ku du bac réserve message ku bac réserve bwalu bakari bomvo ni mutu mibuju PDG Charles Kabambi wabe ujuba sumama bwa mu qualité yonso ba pesa franc pinjo wa file message nindo kwela kalu ko ngukam ka dibangebe OK alors message ezaka kalokola boyoki sango ya mutu nzamba matindi na mitan oyo pona makamba diama les PDG Charles Kabambi Wabea et que aillé principalement pour la bino ba Kreiser comment yo Kreiser suko il faut ça la PDG Charles Kabambi Wabea confiance au salaire au moment où ozui colline yo ya diamant au sali calcul na yo comme il se doit PDG Kabambi ba bino que nous sommes n'importe quelle qualité diamant mais yo mtoza mabanga pembe yo ndo zana mabanga pembe ya pembe ya likolo yo ndo zale bien heureux boya bino non na n'importe quelle qualité diamant mais surtout ya pembe na comptoir Kabé SPRL PDG Kabé nde za motindami azana mbongo oyo ekoki kosomba yo diamant selon valeur oyo sengeli et puis ko répondre na ba besoin na yo misusu oyo peut-être za na cadre diamant voilà besoin ya bwena iki lukongulani lubiji lonyingela luvulani bali bambani mapete Charles Kabambi babete tutokolana mapete Charles Kabambi babe aregrezeri lo mwenda chituba banji bajiba ya kujika bajano bambule jamaa jiba basumba c'est fini kabena baba hakado kadi mbamona mujiba bahesha baba dingajele tufukuto batatukula toa kabule banke le mona ni ngoni njini bukula bambula telefone yeba ya idimi budike ya ngwanzo ayi ale eloko nazoka mwa lisusu mutu azozwa lecteur DVD alobi ete que non avec lecteur DVD nini kila muntu que mai bwana lecteur au cas du téléphone après tout nous sommes des responsables il ne faut pas nous faire de telles choses alors au moins d'abord hier mutu azosa la promotion à maison ayebi na nous valeur à lecteur d'habiter qu'est-ce que lecteur to même PDG Charles Kabambi Wabea niveau na ye eza trempe donc il y a coupé c'est d'abord moi tout ça appelle insistance sur cadeau ce qu'on a insisté sur cadeau c'est que nous m'en brief bolala wala mutamba ko insister bo cadeau ozana esprit ya koyiba sikoyo biso cadeau ezana arrière plan vous comprenez d'abord mushinga après kulokwa cadeau voilà nyuma mu fele de ndamuna jani PDG Charles Kabambi Wabea ujukoko chitu mwakuleza bac réserve nchani tete katatanasha tumwakufele bwa PDG Kabé cadeau atuyu nzabi ya cadeau atuyu bien azo commander conteneur et des conteneurs jitomboka jikukwata
kacha bakati bakufa bini bazo sala montage à moto ou n'est pas là ouais musu bazo monter sur place yo moko zo assister na montage exactement que non moto asombi 2-3 motos à tirer on dit fil oh moto asombi quelques sacs té PDG kabazo produire d'abord yemoko matala ozo matala wana production personnelle exactement que non dépense to yaka sumbe ko yenka matala baba produire localement yenka mais le moment faut tini loi c'est moi j'ai vu ba produire localement pour PDG sala kama munyi wa ngombe wewe ngomba nya bambule mu ferme wewe mwamba bwa machine mimi kama muhangu utangila ngayeba shawo bo ngayeba kumana na semu munani mu piba mama utangila machine ajibenzela ajibambula ni munde kabamba ni ninji munda mwidi gogo abako kudikora la banyi mu vuli mo kulokwa ko mu kwa donc bakare zana niveau yo bukende kaka tala kaka kado ka machine ulimo na machine wo mwamba bwa mpangu tulimo kukutela bunyi bwa mpangu to ye mwana nayo ka mubicho yake manya Mbujimai na Kishasa na Lubumbashi na Mikili ya ale tonze seto ezali kene na se mumenya bikwa buto batubana ba muvulu c'est pourquoi j'ai dit hein utini luvangula ko te wakala la pourquoi j'ai dit tant PDG kabazo pesa au cadeau vrai cadeau za récompense après d'abord achat ya diamant na valeur sûre voilà c'est ça d'abord amuto akukuiba pour kwambula ka portable ke to ka lecteur ke tu vidéo kani nione ujua aso bangu ile kani hapa nani ni ba cresere ne kana neta kwa bintu abiko mu vubukola boeto bunu wezi bitana ngwapi voilà bintu bundu to yango wana ba vérité biso epa na biso za ka vérité ka kwa na malani te ku secret voilà ndonga mu wa espace comptoir ka BSPRL mvunke ba ku fil adresse ujuma mama ka mama yemu na ku mama yemu udwe ubanda mu seso wa David hadu yemubanda umpala kuna nkujitu lasa twa bena lumière batubikira institut de l'amour en face wa tulasa wao kimwabo lipendeze Charles kabambi babeya wenzela muri nzubumune na wachira la kulumu akaje bimpa menemen et pour amu kumone kujifule de foule vraiment muntu jini nguya muntu jini esprit donc tout le monde est derrière lui on va banyima yezo am kimujiba fuile po prochainement na voye bisayo ke tika makambo no na transiter pa ya oyo kende directement pa Nzambe biloko ko transiter wana za bientôt nanko bena kuba kwa bo bena kuboyi baji kumyapi badi kuchinjim badi kuchalokol badi kuchap badi kwakana ku kuluseka lwa bakam badi bikala basangani bo mumini ya wajiz badi bikala basangani bwa kuluseka lwa kankeleng bonso badi bikala basangani bo kukwambi maba yonso badi ba exploiter ya mawo badi bikala basangani bo kuchalokol badi basangani bo kuishi kwa mai kutwishi donc partout là badi muluzum badi mukanyeng badi kukanseng donc bantu bonso ba crezer ambula et diamant moi PDG sala kabame il est là hatuto kula ile pe mana azami kemo kato délégué monte no wani nyanyi mo délégué monte na insomme de mado Bruxelles il achète jean de julo agoloba o kayebisa ki minote agoloba ke to yebisa ki minote ujini match umva watu bana bochani batige coton bato boyoka ba vérité le kaba vubamba tetu tulitwamba kanuka na mantu twambani bwaluni tulitu profiter PDG to shala kabambi babeya mama nenza bwalu kutujujuwenza kali tutunu ambilene occasion ni mama muntu ujini mbakuta achendelele nikasiji ni chendelele na generation yende aloy ijo yani makuta mutu mibu nanku njimo tudikondeka peut-être makala makamba kitoko eumela kate na yebisi ba crezer boyoki lolaka alors boye baka ke non adresse eza se moko mama yemu kopalanga na nsusu te merci à trop na pesi bino mbote na pesi pe na comptoir Kabes Perel batu nyonso bazo sala musala na comptoir Kabes Perel mbote salamu à trop nzamba za ba on dijipa ya yo ya ngwana umela merci beaucoup njumani to afikundekelu tu vois babidi nyalani 12600 volts même nji David Mukeba mongi mo mechitem nanko ndonga mabununku ninu ikale chaba kumulondola kabiji uritu kya majisa mbo na biso to suki awa mani to kiko tambola ya solo ne makambo ezai merci beaucoup
Voici l'homme dont on parle, l'homme d'actualité. Nyeyao, Moulumankaye Moumalombo. Kabatou Abidina Sabasatoto, Oudin Kayen, Koungenda Bouakel, toujours égal à lui-même, l'incontournable. Il est le PDG de tous, on le veuille ou pas. PDG Charles Kabambi Wabeya Kabe, Kiuri Bendeba Moussoulambonga, Wafo Filpo, Zambi, Bakasumulei, Wakaba Nishokuban, Kikai Moussumule Montumu Kasai. Usumama bwa kaini mukwa bwa jelanga nenga konto kabe esperel nsubu munena mwakashi munon mukezul waba udi mkwasa watatu wa bonsantu muso bokunu pese mwa yene miku sivana mbele jisuku situ chave cha dikongo nya eji ntuchi lwaba nkolom tumuita bai mukonto kabe esperel mujanu di vite fait bedele sen kabangi wabeya mwanze luwenu urusumama bwa kona rivage, caramel, bicalacas, ronde, cuve, brun, noir, colimine de l'imikes, non pas réserve, Kabalaï, pas trafiquant, signal nous nous la source intarissable, n'est-ce pas Noko, pas vraiment chanter, loi et où renouvellement Jabushu. Bébé Charles Kabambi Wabeya, ni mujimu ikale ni mitita ya banjel, ijinai, imukwa chile mujimu. Uduba tuwamba kuna wabintode, umpalampa ya kalenga, wanukwata mbongo, wanai. Kado nchini, Charles Kabambi Wabeya. Chilichisha alabu wakunu sumbila mpingeo. Anukunu sumbila mpingeo. Ahadi Bionso. Parce que vous voyez, il y a beaucoup de gens qui machine à diable. Bango ko kujito. Ngano amidile yo na yo bana baba. Mwene lusu mumunyu acha mushu. Ikak bijiko matala. Twetabanga nayi mbimani kamuzimba imushimu. Muntu jini makutanzambi mutamba bokwa. Lusumba mabonsu kumushinga mwimpi. Charles Kabambi Wabeya. Tungamu bikile ni le coach, l'entraîneur. Bwanangu lekela imutoyi. Bien, Koche Bango. PDG Kabé, on dirait Bantou Kabo. Balibi Kalabani ou le Kremwa Boujou, soit Chilamo Djumo. Kadi, directeur au bureau de PDG Salvadoria, on dit Oscar Telekeja de la paix. Adresse au Djom, Mousse Soa David, c'est l'institut de la mouille. Wakana Kokoma Maye. Ezalabaloba, pe bakoloba, mais toyebike, Mosombi Azabe Moko, Jean-Charles Kabambi Wabeya. Dieu nous a donné 97, 31, 29, 42. Akakwela chobo.